हेलो फ्रेंड्स गुड मर्निंग। तो आज हल শাওনৰ प्रथम সোমবাर শাওনৰ মাহৰ। তো আমি কেইটামান ফ্ৰেণ্ড মিলি কিনে আমি যাই আছোঁ ভীমাশংকৰ মন্দিৰ। তো তাৰ আগতে ফাৰ্ষ্টতে ভণ্টিক মই স্কুলত থ'ব লাগিব। ভণ্টিক স্কুলত থৈ তাৰপিছত মোৰ ফ্ৰেণ্ডকেইটাক পিক আপ কৰিম। পিক আপ কৰি লৈ তাৰপিছত আমি যাম। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্টলৈ চাব। আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো বহুত মৰম দিছে। এইটো ভিডিঅ'তো এনেকুৱা মৰম দিয়ে যাতে আশা কৰিলোঁ। হেল্ল' হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। বহুত দিন পিছত ভিডিঅ' দি আছোঁ, কিবা অলপ ভুল চুল হ'ব পাৰে। আৰু মানে একদম চশমাটো এইকাৰণে পিন্ধি লৈছোঁ যে ৰাতিপুৱা উঠিছোঁ, ইমান ৰাতিপুৱা নুঠোঁ। এতিয়া আপোনাৰ 7টা বাজিলে। তো এইটো কাৰণে চশমাটো পিন্ধি লৈছোঁ। চকুটো পূৰা ফুলি আছে, ইমান জল্দি উঠা হেবিট নাই। তো উঠিছোঁ আজি আৰু ভলে বম শিৱজীৰ কাৰণে। তো বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকক, ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ দেখাই আছোঁ। এইফালে আহি গ'ল ভণ্টি, আমাৰ মানে কি ক'ম ঘৰৰ বছ। এইচব লাজ কৰি আছে। তাইক স্কুলত থৈ লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ ক'ত যাওঁ আমি। এতিয়া আমি আহি ভণ্টিৰ স্কুল পালোঁ আৰু ভণ্টিক ড্ৰপ কৰি দিওঁ। তাৰপিছত চাওঁ আৰু বন্ধুকেইটাকতো ফোন কৰিব আছে, কেলে সিহঁতে বা উঠিছে নে নাই এইটোতো গেৰেণ্টি নাই। এনে কৈছোঁ উঠা বুলিতো কৈছে। ভণ্টিক ড্ৰপ কৰি লওঁ, তাৰপিছত যাই কিনে চাই আছোঁ। এইটো মই আহি কিনে বিজি কলনি পাই গৈছোঁ। এতিয়া এইফালে আপোনালোক দেখাই আছোঁ বন্ধু দুটাক ৰখি আছোঁ। সিহঁতে আহি পিছে ইয়াতে মানে মন্দিৰত পানী চানী ঢালি ল'ব, তাৰপিছত যাব। তো এই দেখাই আছোঁ, এইফালে চাই লওক। এই কোণত ৰখি আছে, ভিতৰ ফালে লাইন কাৰণে এই জেগাটোত ৰখি আছে এইজন। আজি এহেঁতক আৰু এজন আমাৰ আহিব আছে মনোজ বুলি, সি আহি লওক তাৰপিছত আমি ইয়াৰ পৰা এইফালে হৈ আছে পূজা। মঞ্জুন আৰু ছোটু ৰখি আছে লাইনত পূজা কৰিবলৈ। এইফালে আমাৰ বাটলে মেন আহি গ'ল। বাটলে বহুত বোলে আজিকালি ধাৰ্মিক হৈ গৈছা। অলপ নে বেছি হৈছে? पाप बेसी संजय भैया कुछ बोलेगा? जल्दी लेके आ जाओ। क्या लेके आएगा? वाटर का बात बोल रहा है हम तो सिर्फ लेके आने वाला दूध। यही तो ये लोग को मतलब अच्छा बात बोलने से भी खराब ही सोचता है। ओ हमको लगा दूध या दूध वाली का बात बोल रहा। आपको क्या बात? अभी गाय आएगा तो उसे काट के डालेगा ना। समझा? टिप है बाप में। ইমান টাইম ৰখাৰ পিছত ইয়াতেতো ছোটুৰ পূজা দিয়া নহ'ল। এইফালে আমাৰ इसका नाम क्या था रे मुंजुन? अमरदीप मंडल खेचरी बना बना रहा देख नहीं रहा। अरे वीडियो में अगर 4-5 अगर बेंच हो ना पूरा वीडियो कैसे मजा आएगा। এই পিছফালে মানে বাটলে বহি আছে। তো বাটলে বহাৰ কাৰণে অলপ কমেডি হৈ আছে। बाठिया मानो ना देखा पोৱা নাই কাৰণ আৱাজটো পাব। वाह खुशी देख सबको वीडियो ओपन कर दे, सब लोग हंसी दे रहे हैं। क्या खुशी, इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। दिखाओ थोपड़ा दिखाओ अपना। बाटे बने हो ना। छोटा इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। कभी नहीं हुई। जो भी हुई कभी छोटे पुट्टी में हुई। इतना नहीं समझेगा क्यों, किसी को भेज रहा है क्या? लाइफ है ना। तो আমি এতিয়া ৰাস্তাত বেছি ভিডিঅ' নবনাওঁ। ऐसे नहीं আপোনালোকে অলপ চিনেমেটিক সিন এনজয় কৰক, তেতিয়ালৈ আমি লোকেশ্যন যাই পাম। और डबिंग में टिक कर
এতিয়া আহি কিনে লোকেশ্যন পালোঁ ভীমাশংকৰ মন্দিৰ নো এণ্ট্ৰি এতিয়া আমি গাড়ী পাৰ্ক কৰি দিলোঁ এতিয়া যাই আছোঁ আজি মানে ভিতৰ ফালে সোমাব দিয়া নাই তো এইটো কাৰণে আমি এতিয়া দূৰত পাৰ্কিং কৰি কিনে যাব লগা হৈছে দেখাই আছোঁ আগলৈ চাই দিব আপোনালোকে এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ মেইন গেটৰ দি এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ দেখাই আছোঁ ৰ'ব হিৰো আলম এইটো আমাৰ হিৰো আলম এনেকুৱা পোজ দিছে যে শ্বাহৰুখ খানো মানে হাৰি যাব না तुम पहले बता रहे तुम स्टार बन गए क्या बोलता আমি চাকি ৰাখি চব ধূপ চুপ লৈ ল'লোঁ ফুল চুল লৈ ল'লোঁ লৈ কিনে আৰু আমি এতিয়া উঠিব লাগিব कितना बे 2 किलोमीटर में उठना पड़ेगा शायद ना नहीं इतना ज़्यादा नहीं है 2 किलोमीटर हो जाएगा बटले बोलेगा तो बटले कितनी चलना 1.5 किलोमीटर है भोरती खुश करिए 1200 स्टेप कितना 1200 स्टेप 1200 स्टेप हो जाबो हां हो जाबो নহলে নহলে কি আৰু 1300 14 কৰি এড কৰি দেব আমার হৈ গল চাকি রাখি फूल चुल सब लोआ हमार क्या बोलेगा इसको क्या बोलेगा नहीं ज़्यादा अभी भक्ति वाला बन गया ना उसको कुछ बोलना पड़ेगा तो भक्ति नहीं पाप ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कुछ दे दे ভক্তি নহয় অলপ পাপ বেছি হৈছে পাপ বেছি হৈছে অলপ কম আছে ব্যালেন্স কৰি আছো লাইফক মই ভাবিলো তোমাৰ হেৰি নেকি কি কয় পাৰ্বতী বিচাৰি আহিছে নেকি পাৰ্বতী বিচাৰিব লাগে নেকি বেলেগৰ তো সাৰি सुधरेगा नहीं भगवान के पास आके भी थोड़ा जो हाँ सुधर जाए वो मनोज नहीं और जो मनोज नहीं तो हम नहीं अगर जो हम ही नहीं तो जिंदा लेके क्या फायदा 920 रुपया में दे देने वाला मारनी ओल्ड वे साइड पे वो भी नहीं था এতিয়া আমি এখিনি ট্ৰেক কৰিব লাগিব 2 কিলোমিটাৰ মান তাৰপিছত যে মেইন মন্দিৰটো আমি পাম চাই থাকক মই আমাৰ লগত আপোনালোকক দৰ্শন কৰি ল'ব এই ধুনীয়া ধুনীয়া দোকান দি দিছে চৰকাৰে हमको हम एक गांव में गया था हमको उन सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहती है जो श्रावण के पवित्र महीने में आयोजित छोटू बोलबम पैर यात्रा दर्द में क्या आए हुए सभी भक्तों के अनुरोध अभी तक हुआ नहीं है पंक्तिबद्ध होकर व्यवस्थित तरीके से ही মোৰতো পুৰা উশাহ চুশাহ বন্ধ হৈ গৈছে আমাৰ বোলে এইফালে হেণ্ডচম বয়ৰ এটা ফটো ল'বলৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোক এইফালে এইটো গণেশ মন্দিৰ ফাৰ্ষ্টত গণেশ মন্দিৰত পূজা কৰিব লাগিব তাৰপিছতে ভোলে বাবাৰ তাত যাম उसको मोबाइल देने का ओम भोग नैवेद्यम निवेदयामि आत्मनिर्भरं समर्पयामि ओम मंगलमय निशाय ज्ञान बुद्धि धर्म सुख शांति भवतु
ज़्यादा ही डाला सीधा रेट था। আমি পূজা উজা কৰি ল'লোঁ জেগাত শাস্ত্ৰৰ গণেশ মন্দিৰত কৰি ল'লোঁ कोई मेरा पीछे है तो बोल देना। মেইন মন্দিৰত যাই আছোঁ মনোজ जीते पादे कितना हायर कर उठा लेना हमको। यहाँ नहाते हैं ये बा मंदिर हम डबिंग में ये कर लेते हैं सब। तुम्हें क्या ये पानी का जो एक बार छू ले उसको मोक्ष मिल जाता है। एक ही नया तो छू के देखो। हाँ मिलेगा क्या भरोसा, सीधा भवन का दरवाजा में ना पहुंच जाए तुम। तो छोटा आदमी का क्या फायदा है तुमको क्या पता है आदमी। सर जी कुछ बोलेंगे आप इसका मुंह कभी बंद होता है। मोक्ष के लिए आया है पता नहीं, मेरा आगे किसी और को मोक्ष ना मिल जाए। और कुछ क्या बोलेगा, हम बोलेगा तो आदमी बोलेगा ज़्यादा बोलता है, अगर नहीं बोलेगा तो बोलते कम बोलते हैं, फिर बोलते कम बोले बम बोले कोई सिरो जो सब पीते আমি আহি আধা পালোঁ আৰু আমি আধা যাবই আছে आधा ना অঁ আধাইতে যাব আছে इधर से अभी ऐसे भी लाइन है तो यही लाइन है ना ऐसे ऐसे जगह से हम तो घर से माप रहा था ना रास्ता। ना मुझे घर से माप ফাইনেলি আমি আহি পাম আৰু মেইন জেগালৈ মন্দিৰৰ মানে কি ক'ম আৰু বহুত টাইম হৈ হ'ল টাইম আপোনাৰ টাইম চাব পাৰে 9:30 হৈ গ'ল আমি 8টামানতে আহিছিলোঁ 1.5 ঘণ্টামান আমি ৰখিলোঁ লাইনত খামাই চামাই অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে এইফালে তুমি অহা নাই कहाँ पे लाइट लाइट वो कुछ है पता नहीं क्या हमको बोला, हम सब कुछ बोल सकता है पानी हमको पूछो, हमसे पूछो। हाँ आप ही बोले सर वो क्या है सर वो उधर जो ओहो ये चाय बनाने वाला, गर्म पानी वाला, चाय पीने वाला वो तो कौन सा ऊपर में वो देख नीचे चाय वाला भी बैठा हुआ काम का जगह उसी को बोलते हैं चाय डाल के देते हैं। वो नहीं ऊपर में वो एक चिड़िया होता है उसका घर है, वो लाल बासा जो बनाता है फंगस टाइप का हो जाता है, थोड़ा डाल देता है वो खुद ब खुद ऐसा हो जाता है। এইফালে আমাৰ পূজা উজা হৈ গ'ল इधर से निकल जाता है ना। কল লৈছোঁ
এতিয়া অলপ এটা ঝৰ্ণাটোত বহিম ৰেষ্ট কৰি তাৰপিছত खाना था क्यों नहीं खाना फल खा दिया तुम प्रसाद खा लिया आगे ठीक है चलो उधर बैठेगा चलो हेलो की लकी रुद्राक्ष माला पाई गोल मुंचुन शिव जी तुमको पूरा एकदम प्रसन्न हो गया तुम्हारा ऊपर और रुद्राक्ष हम गिरने वाला है পূজা চূজা হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব छोटू ये देख আকৌ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ কিনে আহি আছোঁ আপোনালোকৰ কাষলৈ এইকেইটা মোৰ छोटू एक ही देख ছোটু ইফালে বাটলে मुंचन ভিডিঅ' ইহঁতে छोटू को বনাইছে दिखा रहा है ये देख इसका नसीब में नहीं है ना ये देख পূজা চূজা কৰি ল'লোঁ যাতে অলপ প্ৰসাদো খাই লওঁ ইভিনটো আমাৰ মনোজ ভাই পূৰা ৰেডি খাবৰ কাৰণে মই অলপ খাই লওঁ ভগৱানৰ প্ৰসাদ শিৱজীৰ छोटू आ টেষ্টি এইফালে ছোটু আৰু মুঞ্চুনে कम है तुमको नहीं दे सकता খোৱা নাই इतनी कम है तुमको नहीं दे सकता बैठने के लिए बुलाया एक शो ना हैंडसम लग रहा है बाटले हैंडसम लग रहा है तो मैं लगेगा ही बाटली हैंडसम लग रहा है